أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمار السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Read this one. الوحدة الثانية اسرہ ڈسپلے الأسرة family. فیملی الاسرہ فیملی الدرس رابع عشرة. الرابع عشرہ 14 التراکیب النحویہ التدریب الاولى التدريب الأول. التدریب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. First example. أين المعطف کیا مطلب ہے اس کا؟ أين المعطف کوٹ کہاں ہے؟ Yes. هذا هو المعطف یہ کوٹ وہاں ہے. یہ رہا وہ کوٹ. یہ رہا وہ کوٹ. أين الغرفة روم کہاں ہے؟ هذه هي الغرفة یہ رہا وہ روم. Yes. Now this one. ابن بیٹا. ان کو آپ نے اوپر جیسے ایگزامپلز ہے نا اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. أين ابن Yes. هذا هو ابن. أين مصلي أين مصلي مصلى. أين مصلى هذه هي المصلي مصلى. هذا هو مصلى. هذا هو مصلى. أين المسجد هذه هي المسجد. No. هذا هو المسجد. مسجد فیمیل ہے میل جیسا پروناؤنس کرنا ہے. مسجد فیمیل نہیں ہے. اگر کوئی چیز کے آگے تا مربوطہ یوز ہوتا تو وہ فیمیل ہوتا ہے. هذا هو المسجد. حمام هذا هو الحمام. سورة أين السورة Yes. هذه هي السورة. شجرة أين شجرة هذه هي الشجرة. أين النظارة هذه هي النظارة. أين ابنة هذه هي ابنة. امتیاز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ والے ایگزامپلز ریڈ کریں. جی أين سعيد یس. سعید کدھر ہے؟ سعید فی الغرفة سعید روم کے اندر ہے. روم میں ہے. جی روم میں ہے. یقرأ القرآن قرآن پڑھ رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے. ادھر قرآن پڑھ رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل.
आइन सईदतुन, सईदा किधर है? सईदतुन फिल गुरफती, सईदा रूम में है। तक़रउल कुरान, और वो कुरान पढ़ रही है। ओके, जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है इसी तरह ये वाली पढ़े। जी। आइन सालिहुन, यस। सालिहुन फिल मस्जिद, मस्जिद, सालिहुन फिल मस्जिद। यस। युसल्ली, युसल्ली तुसल्ली। बस युसल्ली बोलेंगे। नेक्स्ट। जी, सिर्फ युसल्ली पढ़ेंगे बस। यस। जी जी। आइन सालिहतुन, हुआ अलल मुसल्ली, हिया अलल मुसल्ली, या फिर मुसल्ला। मुसल्ली तुसल्ली। जी। या फिर मुसल्ला। अब मुसल्ले पे है तो अलल इस्तेमाल करते हैं नो। ऑन। तो मुसल्ले पे है मतलब अलल। दोबारा रीड करें। जी। हाजिही सालिहतुन, नो। हिया फिल, अइना सालिहा। आइन सालिहा, हियल, हियल, हिया फिल मुसल्ली, मुसल्ली तुसल्ली। आइन शरीफुन, हुआ फिल हम्माम, हुआ फिल हम्माम यतवद्दउ। आइन शरीफतुन, हिया फिल बैती, हिया हिया फिल बैती ततवज़्ज़अ। अम्मार। फर्स्ट एग्जाम्पल। मन हाजा, यस। मन हाजा, ये कौन है? यस। हाजा वालिदी अदनानु व मुहंदिसुन, ये मेरे वालिद अदनान है, वो इंजीनियर है। यस। दिस वन। मन हाजा, हाजा अम्मी, हाजा अम्मी उमर, यस। हुआ मुदर्रिसुन। यस। मन हाजा, तो इसमें यह है हाजा जद्दी सालिम, हुआ तबीबुन। हाजा, हाजा अखी सालिह, हाजा अखी सालिह, हुआ तालिबुन। हाजा सदीकी अली, हुआ मुअल्लिम। दिस वन। हाजा वालिदी अदनानु, ये मेरे वालिद अदनान है। हाजा वालिदुहु अदनानु, ये मेरी ये उनके वालिद अदनान है। यस। वालिदतु हाजिही वालिदतु वालिदती। खदीजा,
والدتی خدیجہ، Yes. یہ میری والدہ خدیجہ ہے. حاضی حاضی اس کی وہ بھی بولنا ہے حاضی ہی Yes. حاضی ہی والدتہ خدیجۃ، حاذا حاضی اختی سلمہ، Yes. حاضی والدتہ اخت سلمہ، اخت ہے، اخت کو یوز کریں. حاضی اختہ سلمہ، تو ہو. اختہ سلمہ. اوکے. حاذا امی عثمان، حاذا امہ عثمان. یس. نیکسٹ. حاذا حاذا ابنی علی، یہ میرا بیٹا علی ہے. حاذا ابنہ علی، یہ اس کا بیٹا علی ہے. امتن ہذہ امتی عائشہ، حاذی امتہ عائشہ. حاذا صدیقی احمد، یہ میرا دوست احمد ہے. حاذا صدیقہ احمد، یہ اس کا دوست احمد ہے. اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں، باقی کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.